أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. یار بے وفا، یہ ہے رسم دوستی. خداوند جناب اخناتون کو سلامت رکھے. میں جناب فرما رواہی کے فرامین کی بجاوری میں مشغول تھا. کون فرما روا؟ کیسے فرامین؟ یہ تو وہ ذمہ داری ہے جو آپ کے خدا نے آپ کو سونپی ہے، نہ کہ میں نے. فرما روا حقیقی تو وہ ہے، اور وہی ہے جس نے آپ کو مردم مصر کی نجات کے لیے بھیجا ہے. اور ہمارے بنا روز کیسے ہیں؟ درود بر عزیز مصر جناب یوزار سیف. تعجب کی بات ہے، جناب یوزار سیف کو اپنے قدیمی دوست اب تک یاد ہیں. بھول جانا ہمارا شیوا نہیں. حاضر خدمت ہوں تاکہ کہیں بھلا نہ دیا جاؤں. میں یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ تمام امور کی گزارشات پیش کر سکوں. یقیناً گوداموں کی تعمیر اور گندم کی ذخیرہ سازی سے متعلق مسائل ہوں گے، یا شاید ضرورت مندوں اور کاشتکاروں سے متعلق، اور یا پھر کاہنان معبد اور ان کی سرکشیوں سے متعلق. ایک ذمہ دار شخص کو ذمہ داریوں کے انجام دہی کے سوا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ بہت اہم مسائل ہیں. مصر کے ان مسائل کو بعد کے لیے اٹھا رکھیں. فی الحال ہم نے آپ کو کسی اور مقصد کے تحت یہاں بلایا ہے. لیکن مجھے تو گندم کی ذخیرہ سازی اور کاہنوں کی سازشوں سے متعلق بہت کچھ ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ نہ صرف مصر کو درپیش مسائل سے بخوبی نمٹ سکتے ہیں، بلکہ کاہنوں اور ان کی سازشوں سے بھی. ویسے بھی ان امور پر بعد میں بات کی جا سکتی ہے. آپ آمون اور اس کے معبد کے لیے منصوبے بنائیے، اور میں اور اخناتون آپ کے لیے.
خود کو زیادہ زحمت میں مت ڈالیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اس مجردی اور تنہائی کی زندگی سے نجات دلائیں. اچھا، تو اصل بات یہ ہے، اب تک میں نے شادی کے حوالے سے سوچا نہیں. ہمارا مشورہ ہے کہ اب آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیں. آسنات دختر آتون سس یکتا پرستوں کے کاہن معبد آتون کے کاہن اعظم، ان کی بیٹی ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے. تو ناچیز کو منفیس سے فوری طلب کرنے کی وجہ یہ تھی. آپ آج ہی معبد آتون کے کاہن اعظم جناب آتون سس کے پاس جائیے اور ان کی بیٹی آسنات کو دیکھ لیجیے. اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیوں نہ ہو، آسنات خوبرو بھی ہے اور یکتا پرست بھی. بالکل. آپ کو جلد از جلد شادی کرنا ہوگی. یہ ایک حکومتی فرمان ہے اور اس پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے. جی ضرور عالی جناب، ضرور. میں بوڑھی اور پشمردہ ہو گئی ہوں، ہے نا؟ میں نے چہرے اور پیشانی کی جھریاں دیکھی، بدصورت ہو گئی ہوں، ہے نا؟ لیکن آپ کے چہرے پر اب بھی بزرگی اور وجاہت کے آثار ہیں. تو کیا یوزارسیف میری طرف دیکھنا پسند کرے گا؟ آپ اب بھی مہربان اور چاہے جانے کے قابل ہیں بانو، پریشان مت ہوئیے. نہیں، یوزارسیف خوبرو اور جوان ہے، وہ میری طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا. 15 سال مسلسل کریا اتاری ایک پتھر کو بھی موم کر دیا. آپ نے تو اپنی پوری جوانی یوزارسیف پر فدا کر دی. میں نے اپنی جوانی یوزارسیف پر فدا کر دی. اے کاش میں جان فدا کر دیتی. میرا درد تو یہ ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس کی جدائی میں کیا کیا سہ رہی ہوں. کاش وہ یہ جان پاتا، اے کاش وہ یہ جان جاتا، اے کاش. یوزارسیف میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو. یوزارسیف میری مدد کرو. یوزارسیف میری مدد کرو. آپ کون ہیں؟ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ یوزارسیف مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ اس کا چہرہ واضح کیوں نہیں دکھائی دیا؟
कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा यूसुफ किसी दिन इसी रास्ते से वापस लौट आए। खुदावंदा, मुझे मेरा यूसुफ वापस लौटा दे। गुज़िश्ता शब मुझे आपके चेहरे पर अजीब सी अफसुर्दगी के आसार दिखाई दिए। मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? बाप की दूरी की वजह से। काश आज वो मेरे पास होते। तकरीबन 30 साल होने को आए मैं उनसे दूर हूँ और हर रोज मेरी रूह उनकी जानिब परवाज करती है। मगर वो कहाँ हैं? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते या उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? दरअसल मेरा किनान से ताल्लुक है और यहाँ से 1 माह की मुसाफत है। मैंने बारहा चाहा कि उनसे मिलने जाऊं और उन्हें अपने हालात से बाखबर करूं, लेकिन शायद अभी उसका वक्त नहीं आया। अभी अहले मिस्र को मेरी अशद जरूरत है और वो इस वक्त मुश्किल में हैं। इन्हें जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ा की जरूरत है और मैं अब तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे खौफ है अगर मैं अपने बाबा और दीगर अहले खाना के फिक्र में रहा तो अपने फराइज के दुरुस्त बजावरी से गाफिल न हो जाऊं और मुझ पर आयद जिम्मेदारी नामुकम्मल न रह जाए। लेकिन कब तक? वो आपके वालिद और खानदान वाले हैं, उन्हें आपके पास होना चाहिए। एक रोज आएगा जब वो यहाँ होंगे, लेकिन तब तक मुझे उनकी जुदाई का दर्द सहना होगा। मुझे ये परेशानी है कि अगर मैं बाबा को अपने अहवाल से बाखबर कर दूं तो कहीं वो मेरे भाइयों को मुकस्सिर जानकर उन पर नफरीन न कर दें, बिलखुसूस जबकि मैं जानता हूं कि बनी इसराइल अभी तक ताइब नहीं हुए हैं। जब तक इरादा खुदाबंदी इस हिज्र फराक पर है मैं भी सब्र करूंगा। ये बनी इसराइल कौन है? इसराइल मेरे वालिद याकूब नबी की कुनियत है और मुझे और मेरे भाइयों को बनी इसराइल कहा जाता है। गोया नबी खुदा अपने भाइयों यानी बनी इसराइल के हाथों दुखी हैं, जिसके बारे में याकूब नबी को कुछ नहीं मालूम। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? वक्त आने पर जान जाएंगी। मैं जानती हूँ आप मर्दों के सीनों में कई ऐसे राज होते हैं कि जिन्हें आप बताना पसंद नहीं करते। मैं इस सवाल की बाबत आपसे माजरत चाहती हूँ। हर राज एक दिन फाश होकर रहेगा, वक्त आने पर सब जान जाएंगी। बरसों पहले मैंने आपसे कहा था कि एक साहिर मोहब्बत ने पेशन गोई की थी कि यूसुफ आपके मुस्तकबिल और ईमान के लिए खतरा बन जाएगा। यूसुफ भूल जाएं। मैंने बारहा ये बात आपसे कही, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। आपने पूरी जिंदगी यूसुफ की खातिर लाया करती।
लेकिन क्या कासिर को भूल जाए, कुछ अपनी फिक्र करे, मेरी जुलेखा का ख्याल। अब इस लड़ाई का मैं क्या करूं? अरे मामा, वो मेरी मुन्नी सुहागन थी, वो मेरी खात्मा थी, मेरी माँ थी। अब मैं अपना करती थी और अपना हाल किससे कहूँ? सब्र कीजिए बहनों, आपको खुदाओं का वास्ता सब्र कीजिए। आप मेरी हमदर्द हो रास्ती, मैं आपको अपने पास लाई थी ताकि दांत में मर्ग मेरी मुन्नी सो हमदर्द रहे। आपको खुदाओं का वास्ता है बानो, सब्र कीजिए। युजार सीफ की जुदाई का दुख क्या कम था जो अब कारी मामा की मौत के दम का भी इजाफा हो गया। ये तमाम खुदा कहाँ है? आखिर क्यों ये तमाम खुदा कारी मामा से भी ज्यादा बेजान और उनसे भी ज्यादा साकित और खामोश होकर मेरे गमों अंदों के तमाशाई बने हुए हैं। मैं कैसे सब्र करूं? जाओ कारी मामा के लिए ताबूत का इंतजाम करो। हमेशा साई की तरह मेरे साथ साथ रहती थी। मैं रातों को आराम से सोया करती थी और वो एक माँ की तरह जाग कर मेरा ख्याल रखा करती थी। आराम से सो जाइए कारी मामा, आराम से, आराम से। अब जुलेखा की कड़वी कचौड़ी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। दाढ़ी वाला भाई, दाढ़ी वाला। ये किसका जनाजा है? कारी मामा। बेचारी कारी मामा, कैसी बेचारगी है। बानो जुलेखा की दस्ते राज थी, क्या शानो शौकत हुआ करती थी उनकी। यानी कस्म में अब कोई भी नहीं रहा। मेरा भी यही ख्याल है। बेहतरीन मौका है, हमें चलकर देखना चाहिए। आजो आजो आजो। अफसोस कि हम इसे ले जा नहीं सकते। हाँ वाकई।
तुम लोग वापस जाओ, कस्र में कोई नहीं है। क्या कर रहे हो? आहिस्ता। ये पूतीपार का खसर है या रूहों का? अरे यहाँ तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो। फिलहाल उन्हें कुछ मत बताना, ये सुनकर वो मजीद दुखी हो जाएंगी। अगर बाद में पता चला तो कहीं वो हम पर शक न कर बैठे। क्या हुआ? यहाँ क्यों जमा है? आपके लिए एक बुरी खबर है बानो। यानी बुरा हादसा पेश आया है। कस्र में चोरी हो गई है।
कोई नई बात नहीं। वैसे आप क्या चुरा ले गए? जब हम वापस लौटे तो दो आदमी कसर से बाहर निकले और तेजी से भाग गए। हम उन्हें नहीं पहचान सके। गालिबन वो दोनों कोई आवारा चोर थे। हम देर से पहुंचे बानो, इसलिए हम कुछ भी न कर सके। हम में से किसी को तो यहाँ रहना चाहिए था। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जरूर जेवर का मुझे अब क्या करना है। मैं खुद को किसके लिए हरासा करूं? यूजारसीस के लिए? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या तुम आमून मिस्रियों के खुदाए अजीम नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे माबद की देवी, तुम्हारी हमसर नहीं हूं? आखिर कब तक सिर्फ यूं ही तमाशाई बने रहोगे? कोई तो मेरी मदद करे। आखिर ये जिल्लत हमारी कब तक, ये दर्द और गम कब तक? यूजासिफ से दूरी का गम, कारी मामा की मौत का गम, अपनी जवानी गंवा देने का गम, या अपने मालो मता बर्बाद हो जाने का गम। ए अम्मोन, मेरी मदद फरमा। हौसला कीजिए बानो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। नाम क्या है आपका? कुछ बोलती क्यों नहीं? कौन है और मुझसे क्या चाहते हैं? क्या हुआ है नबी खुदा? फिर उसी बूढ़ी औरत को देखा है। वो मुझसे मदद तलब कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है। यानी मैं उसे कहाँ तलाश करूं? ख्वाबों के इसरार और रमूज नबी खुदा से पोशीदा नहीं है। अगर उस ज़हीफा का चेहरा वाज़ेह तौर पे दिखाई नहीं दे रहा और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई मसीहत खुदावंदी होगी। वो हाथ फैलाए मदद तलब कर रही थी। अगर वो जरूरतमंद होती तो खुदावन उसकी जानिब आपकी रहनुमाई जरूर कर देता।
آخر یہ ضرورت مند عورت کون ہے؟ کہاں کی رہنے والی ہے؟ کس شہر سے تعلق ہے؟ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ خداوند، مبادا یہ بے خبری میری خطا شمار نہ کی جائے اور اس کے بابت میرا مواخذہ نہ کیا جائے۔ مصر کا اقتدار سنبھالنے کے بعد سے جناب یوزارسیس نے کبھی پیٹ بھر کھانا تناول نہیں کیا۔ انہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان سے زیادہ اس شہر میں کوئی بھوکا نہ ہو اور ان کی شکم سیری بھوکے لوگوں سے انہیں غافل نہ کر دیں۔ بانو، کیا ہوا آپ کو؟ بانو، عالی جناب، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عالی جناب، دائی کو بلوائی ہے۔ ذرا تحمل سے کام لیجئے بانو، دائی ابھی آتی ہی ہوگی۔ مالک دائی کو لینے گیا ہوا ہے۔ اب آسنات کیسی ہے؟ درد کی شدت سے تڑپ رہی ہے۔ ابھی دائی آ جاتی ہے، آپ جائیں اور گرم پانی کا انتظام کریں۔ درود ہو عزیز مصر جناب یوزارسیس پر۔ آپ پر بھی خداوند کا درود ہو۔ فکر مت کیجیے عالی جناب، مجھ پر بھروسہ رکھیے۔ بانو اسنات کہاں ہیں؟ میرے ساتھ آئیے۔ جی عالی جناب، آپ کو بیٹی کی آمد مبارک ہو۔ اپنے ماں باپ کی طرح بہت خوبصورت ہے۔
حسنات کی حالت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دونوں صحیح سلامت ہے. یقیناً اس کے قدم نہایت مبارک ہیں جناب یوزارسیف. جناب یوزارسیف، اکثر میں آپ کی گردن پڑی اس مہر کی طرف متوجہ ہوا ہوں اور اس مہر کے لمس کے بعد آپ کے اطمینان کا مشاہدہ بھی کیا ہے. آخر یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی مہر ہے جس پر لفظ موعود کندہ ہے. موعود؟ وہی جو تمام انبیاء کے اہداف کو مکمل کریں گے اور تمام فرستادگان خدا کی آرزوؤں کو بدلائیں گے. اے کاش میرے پاپا یہاں ہوتے اور میری پہلی اولاد کو دیکھتے. بابا میں اکیلے ہی گلے کی دیکھ بھال کر لیتا، آپ نے زحمت کیوں کی؟ آپ اپنے حجرے ہی میں آرام فرماتے. اس طویل راستے اور دھوپ کی تمازت سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ نہیں بیٹا، فطرت کی رعنائیوں میں جمال خداوندی کا نظارہ کرنا میری روح کو تسکین بخشتا ہے. بابا آج آپ کافی خوش نظر آ رہے ہیں. ہاں میرے بیٹے، معلوم نہیں کیوں میرا خیال ہے شاید آج یوسف بھی بہت خوش ہے. خوش آمدید میری بیٹی. آج سے تمہارا نام منسا ہے، یعنی بھلا دینے والی. تمہارے آتے ہی تمہارے بابا اپنے تمام غم بھول گئے. منسا کی آمد کی خوشی میں تمام غربا اور فقراء منفیس میں کھانا تقسیم کروائیں. تاما، میں تیامینی ہوں بانو. جانے کو صحیح دکھائی نہیں دے رہا، سب کچھ دھندلا نظر آ رہا ہے. یہ کثرت گریا کی وجہ سے ہے بانو. آپ کیوں اتنی گریا جاری کرتی ہیں؟ اتنا رونے سے آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی متاثر ہوگی اور چہرے کی شادابی بھی. کچھ اپنی صحت کا خیال کیجیے. اب ان باتوں کا وقت گزر چکا. یہ گریا ہی میرے زخموں کا مرہم ہے. اگر میں یہ گریا نہ کروں دیوانی ہو جاؤں. کیا ہوا؟ آپ کہاں جا رہی ہیں بانو؟ یہی ذرا لنگر گاہ تک میرے ہمراہ چلو گی؟ ذرا رودامون سے پوچھو، شاید یوزارسیف کی کوئی خبر مل جائے. اب میں آپ کو روکنے سے تو رہی بانو حضور، اور نہ ہی میں آپ کو تنہا چھوڑ سکتی ہوں، لہذا آپ کی ہمراہی کرنے پر مجبور ہوں. درود بر بانو زلیخا. کیا تمہیں رودامون کا کچھ پتا ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ شامات، وہ جناب ہورم ہوپ کے ہمراہ. پتا ہے کب تک واپس لوٹیں گے؟ نہیں، معلوم نہیں بانو.
बानो उठिए, आपका यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। तमाम लोग आपको पहचानते हैं। तुम्हें हमारी बेइज्जती का खौफ है। क्या कोई इज्जत बाकी रह गई है? मेरी रुसवाई की दास्तान हर जगह आम हो चुकी है। जुलेखा युजार सीफ के इश्क में बिल्कुल ही दीवानी हो चुकी हैं। अगर हम उन्हें युजार सीफ की कोई खबर दें तो मेरा ख्याल है कि वो हमें एक बड़ा इनाम जरूर देंगी। हाँ, फिर तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी ताकि युजार सीफ की आमद से हम दोनों बेखबर ना रह जाएं। हाँ। बेचारी जुलेखा। यकीन नहीं आता कि मिस्र के हसीन तरीन खातून पर ये वक्त भी आ सकता है। युजार सीफ के इश्क ने उनकी ये हालत की है। इन्हें मालूम है कि युजार सीफ ने शादी कर ली है? मैं तो कहती हूँ कि कभी ना पता चले, वरना ये दुख तो उनकी जान ही ले लेगा। शायद जानती हूँ, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अगर जुलेखा को कोई फर्क ना पड़ता होता तो आज वो इस हालत तक ना पहुंचती। अपनी अपनी जगह संभाल लो, आमादा हो जाओ। कसर फरमा रवा के बासराहियत सिपाही कैसे हैं? के पास गुजार हैं अली जनाब। मेरे साथ आइए। खैरियत अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ, अचानक इस वक्त कैसे तशरीफ लाए हैं? अभी मालूम हो जाता है। बेनारूस और कसर के खानसामा को मेरे पास भेजो। बेनारूस और खानसामा को खबर करो। इत्ताद। तमाम मशाले रोशन कर दें। सिपाही जल्दी करो, तमाम मशाले रोशन कर दो। अगर इजाजत मरम्मत फरमाए तो जनाब फरमारवा को बेदार किया जाए। रहने दें, इसकी जरूरत नहीं। अभी वो खुद ही बेदार होने वाले हैं। उन्होंने बताया नहीं कि मुझे क्यों बुलाया है? नहीं, बस फरमाया कि जल्दी करें। दुरूद बर अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने ताजीमन मत झुका करें। गालिबन जब तक कोड़े नहीं पड़ेंगे आपकी ये आदत जाएगी नहीं। इताअत आली जनाब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जनाब फरमारवा के लिए तमाम मशरूबात का फौरी इंतजाम करें। इतनी रात गए? हाँ, अगले चंद ही लम्हों में जनाब फरमारवा को भूख लगेगी और वो खाना तलब करेंगे। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। आप मुतमईन है कि जनाब फरमारवा? जब जनाब युजार सीफ फरमा रहे कि फरमारवा को भूख लगेगी तो लगेगी। जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं रहा। मुशीरों और दीगर साकनी कसर को भी खबर कर दें। मैं चाहता हूं कि सब मौजूद हों। मेरे पास खालिद शहद और खुरमे की शीरे से तैयार करदा शरबत मौजूद है। रात का कुछ खाना बाकी है, अगर कुछ ताजा मेवे इजाफा कर दूं तो काफी होगा। हाँ, काफी होगा। फरमारवा इतनी रात गए, इससे ज्यादा तनावुल भी नहीं फरमाएंगे। ये आवाज सुनी? फरमारवा ने बुलाया है। ये कैसी बेमौका भूख है। पहले तो कभी ऐसी भूख नहीं लगी। अचानक इतनी भूख कैसे लग गई? कहीं आपकी तबीयत तो नासाज नहीं हो गई? अगर आप कहें तो सेनोहा को बुलाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि ये दर्द और ये कमजोरी सिर्फ भूख के बायस है। दरूद बर फरमा रवाए हकीम मिस्र और बानू नफरती तीर पर। अजीज मिस्र यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कब तशरीफ लाए?
जनाब फरमारवा को भूख नहीं लगी? इतनी शदीद के बस भूख से मरने की देर है। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? आज रात मिस्र को दरपेश 7 साल कहत की शुरुआत है और उसकी अलामत जनाब फरमारवा को यूं अचानक बेवक्त भूख लगना है। आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो मेन्फिस के दौरे पर गए हुए थे। आपने इतना तवील रास्ता इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया? ये सब बाद में अर्ज करूंगा। जनाब फरमारवा ग़िज़ा तनावल नहीं फरमाएंगे? गोया कोई चीज आपसे पोशीदा नहीं है। आपने तो हर चीज का पहले ही एहतमाम कर लिया। मिस्र में 7 साल कहत की आज से शुरुआत हो गई है और कल से मर्द में मिस्र को किफायतशाही से काम लेना होगा। मैं इसीलिए खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ताकि ये खबर आपको दे सकूं। आप जो भी मुनासिब समझिए वो कीजिए। हम खुदाबंद मताल से मुल्तमिस हैं कि वो हमारी मदद फरमाए ताकि हम कहत जैसे संगीन बहरान पर बखूबी काबू पा सकें। अजीब बात है, मुझे भी भूख महसूस हो रही है। ताज्जुब है जनाबी युजारशी, मुझे भी शदीद भूख लग रही है। जिस तरह हम सबको भूख महसूस हो रही है, क्या तमाम अहले मिस्र को भी? कहाँ शुरू हो गया ये बात लोगों को कैसे मालूम होगी? सब लोगों को खुद ही मालूम हो जाएगा। जमीन के बंजर हो जाने और बारान रहमत के न बरसने और काश्तकारी की ममानत के ऐलान से बिलाखिर सब समझ ही जाएंगे। जो भी गंदुम की तहवील के लिए आए उनसे कहिएगा कि फकत सालाना जरूरत की गंदुम अपने पास रखें। रकम पाशी के लिए अब गंदुम की जरूरत नहीं। तमाम शहरों में ऐलान करवा दिया जाए कि चूंकि अब 7 साल तक बारिश नहीं बरसेगी, लिहाजा मजीद काश्तकारी न करें और न ही तख्म पाशी की जरूरत है। मामूरीन से कहिए कि हर शहर के सरवतमंद और जरूरतमंद अफराद की मुकम्मल और दकीक फहरिस्त तैयार करें, क्योंकि ये दोनों तबके मसावी मुस्तहिक नहीं। लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि कहत के जमाने में किसको कितनी मिकदार में मुफ्त गंदुम फराहम की जाए और किसे कीमत के एवज गंदुम दी जाए, यानी किसे हमें बख्शना है और किसे हमें फरोख्त करना है।